Maayong buntag kanatong tanan. Good morning. Okay, sige, settle down sa ato ang mga mommies, no, na yung mga babies. You can bring your children, your kids dito sa ato ang kids room. Okay, and nakasettle na, no? Sige, mangutana sa ako, kinsa bang mga Bisaya diri? Adunay mga Bisaya. Hulo, murag gamay lang gid ang Bisaya. Tagalog ba talaga kayo lahat? Nakakaintindi po ba ng Bisaya lahat? Or kanang kinsa na lisdan diri mag-English? Oo, no? Ako po. Sige, so kanang maningkamot ta nga magbinisaya, no? Og magsaksak sinagol ta karong buntag. Sige, no? Let me introduce myself. My name is Pastora Jennifer Tayone. You can call me Ate Jen. Jen, ana, akong ngalan. Okay, and I'm here, no, to share to you the Word of God today. And do we have first-timers po ba? Naa ba? Hoy, pasensya na po. Default need diri sa kuan, sa CCFI, pag makabati og first-timer, mamalakpak dayon. O, wala, kada, first-timer. Ay, grabe. Sige, do we have first-timers po? Please raise your hand. Ay, ayan. Welcome to CCFI. O, sige. O, para matagaan mo background, no? Diri sa CCFI, we are doing kanang sermon serye. And aside sa sermon serye nga kada bulan, naapod mi kanang whole year nga kuan ba battle cry. Og amuan ni siyang gitagaan og acronym nga DDD. Unsa gid ang DDD? Designed by God, defined by truth, and destined for eternity. Okay, or eternal life. Okay, very good, no? Sige. O, review lang sa ta. Last time, no, kanang it was about waiting. Welcome. It was about waiting, no? Tong mga niagi. Tapos, gisundan dayon og obedience, no? Oo. Kinsa diri ka nang magaling ka nang mag-wait. Be, taas ang kamot na ang galing-galing ko na talagang mag-wait. No? Tapos, magaling ka na rin mag-obey. Sino na dyan? Amen. No? Oh, sige. To be honest, no, kanang na-excite ko ba, labi na katong waiting. Kaabi na ko na waiting, na gid ni. Tapos pagkadawat gud nako sa copy, sa draft, ko, ay, dili waiting. No? Pero no, I believe that this word is equally important as waiting and obedience, which we discussed last time. So ready na ba mo? And na may clue, di ba? Kay kaganina ito ang mga kanta, di ba? Shine, Jesus. Tapos ito, mga supernova. Sa pato, no? So, unsa ito ang topic karon? Okay, shine. Sige, no? The title of our sharing this morning is Destined to Shine Forever. No? Okay, sige. And, no, ang ato ang verse karon buntag is from the book of Daniel. Dili daw Daniel. Okay, sige. And 'di ba no, since katong last nga LGS prayer meeting, handod karon porag hindi talaga tayo tinatantanan ni Daniel. No nga nung unsa man gid ay, no, ingon gani nila kung paulit-ulit gani, ibig sabihin may gustong iparating talaga si Lord sa atin. Okay? Sige. Now, may I request everyone to please rise up and let us read our key text this morning found in Daniel chapter 12 verse 3. Ready? Go. Shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Okay, amen. Now, please be seated. Sige. Now, background tayo. Yung Book of Daniel has 12 chapters. So, humana siya, kay ika-12 naman niya siya. No? So, it started with introducing si Daniel, tong iyang mga friends, no? Tapos, mo ni ang ending. And, ang first two verses, ani, it speak
speak about the prediction of the end times. Ganahan mo anang end times? No, kanang murag mga story good sa Revelation, di ba? Murag manimbawot na dayon mong balahibo, murag di na ko ganahan ana kay patay-patay na, no? Nging ana ang katungkuan, it's a prediction, dire prediction about the worst persecution that Israel will face during the end times. So palisdon pagid nato, no? Kuyaw kay para na amoy mabalaan nga new term pag uli. No, Daniel 12 is eschatological vision. Asa kadira, no? Eschatological vision concerning end times. So moingon gay kag eschatology kung sa Bible pa na, it's the study about the end times. Kinsa ganahan diri end times? Excited sa end times. Oy, sa una mahadlok gyud ta, di ba? No, tong mga kabayo, katong mga kuan mahadlok gyud ta ana, di ba? Katong mga rapture. Ako, to be honest, mahadlok gyud ko ana. Kay sure man ko sa una nga mahabilin ko, no? Ay na lang gyud nga naluoy gyud ang Ginoo, no? Nga naggiila-ila gyud ko niya, gipaila-ila niya iyahang sarili sa ako og sa atuang tanan. Okay, sige. So it speak of a period of great distress followed by the resurrection. Ayan, nindot pud no. Wa lang kay distress katong murag lain nga balita ba, pero binawi naman, no. There's this part about the resurrection of the dead to either eternal life or eternal shame. So duha jud na ang destinations ha, no? It's either heaven or hell. And verse 3, katong atong gibasa, no, it speaks of the reward of righteousness. Kung manginabuhi tag matarong, maunsa ba dayta, no? Okay, sige, pa-segue lang since we are talking about stars. Kinsa ganahan diri og mga stars? No, natay mga star for all season, mega star, alam niyo talaga, no? Ako, superstar, no? Naalala na ko sa una kay kinder teacher man ko, no? Ang mga kids, magduol gid sa imo, mag-recite, magkuan, tapos mga gid silang star. No, kanya, low-key pa man mi sa una, low budget, bulpi naman ginagamit. Wala magin gitagaan. Karon no kay sticker, bantayin na no. Kay pag makita gina sa bata, hala ipambutang na ninyo diri. No, kay for them something is kuan jud nindot with stars, no? Achievement. So ato ang kuan unsa di ng Star Lord ug unsa di ay ko Lord, no? Unsa di ay ko. Sige, pa-segue lang. No, sa atong paghangad-hangad og sa paglakaw aning kalibutan na matikdan nato nga lahi day ang mga stars no sa anong kawanangan. Oh, di ba? Grabe kay Bisaya. Sige, number 1, no? Adunay ginatawag nga the falling star. Ay, no, the falling star or nahulog nga bituon. Lord, ayaw mi ani Lord. No? Kinsa ba ni, no? Pwede nga believer or leader who began well but fell through sin, pride, compromise, no? Once bright pero fallen na. Example ani no, the best example is kaning sa Isaiah 14:12. It's an imagery. So, nag-imagery ka no, kumbaga, using words, diba, no, to paint a picture. Ingon diri, how you are fallen from heaven, O day star, son of dawn. How you are cut down to the ground, you who laid the nations low. Kinsa ni atong ginatukoy diri? It is Satan, no? Si Satan, isa siya kanang falling star. O, unsa pa, no? In 1 Corinthians 10:12, therefore let anyone who thinks that he stands take heed lest he fall. No, unsa na siya? It is a warning for all of us. No, kita nga mga Kristohanon, di gid ta mag-ingon ganito, don't compiance, no? Don't compiance na ay dugay naman ko naka-encounter. Dugay naman ko Christian, dili na mo talab sa ako ang temptasyon. Pastor naman ko. Natanawa bitaw si David, 'di ba? Great man of God, pero isang
ano lang siya, nag-leave lang siya, no? Nag-take lang siya og leave, mo to, nahulog na dayon siya sa temptation. So it is possible to happen to any one of us. Okay? Next, number 2. Ito, the dim star. Saning dim star? Ang hanap-hanap nga bituon. No? Hanap-hanap nga bituon. Kinsa ni siya? Christian who has not abandoned the faith but has lost spiritual passion. Still in the sky, gasimba gihapon, ga life group gihapon, but barely noticeable. No? Ako ni agi pug kung ani nga sa una ga maingon na, oh, you encourage people to join the encounter more sa ko. Yeah, you're right. Wala na sa ko agyud katong good, no? Kanang passion, no, dapat mag-encounter kay nindot jud kay nga experience. It's not the encounter nga amo ang gina-praise, it's Jesus, no, nga imuhang ma-encounter. Okay, next, number 3, the wandering star. Ang nasaag nga bituon. Ikaw ba ito? Someone who has drifted from God's truth, no longer fixed on God's purpose, no? Ang danger pagid ani can mislead others. Nang abi niya naa pa siya kuan ba? Usahay di ay opinion na di ay sa tawo, tradisyon na di ay ato ang gina-follow, dili na gyud truth, no? Unsa pa? Number 4, no? Ay, speaking of wandering stars, no? In Jude, no, isa lang man ni ka chapter ang Jude. It speaks of the false teachers, no, the wandering stars. And ngun dito sa verse 4, for certain people have crept in unnoticed, who long ago were designated for this condemnation, ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord Jesus Christ. Pwede po na maingon nato na, ay, Christian, pero maingon good nga, kanang, ay, luwason man gihapon ko sa Ginoo, okay lang gihapon nga magpakasala. No, tinuod bitaw nga maluluyon ang Ginoo, pero gitwik no ang kamatuoran. Subtle kaayo no manglihok. Next kani, ikaw ba ito? Number 4, the hidden star or nakatagong bituon, natagong bituon. No? Ang natay kaila diri no, naagid siya ginatawag nga mga secret agent. Christian man ko, ako lang nakabalo. Ako lang ang nakabalo, no? Unsa ni siya, no? A believer who hides their faith out of fear. Has light but keeps it covered, afraid to stand for Christ, no? You are, ingon pagani no sa Biblia, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. 16, in the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Diba kinsa ba sa ato ang kung mag-brown out, magsindi og kandila, nya ibutang lang dahil nimos ilalom sa bed. O ayan na, nagsindi na kog kandila. Or kanang nagpasiga kag flashlight, or kanang torch sa imuhang cellphone, nya ibutang lang nimo sa imuhang bag. No? Ginapagawas jud nato na, di ba ang light? Okay? So, kanang mga hidden star dira, gawas na mo. No? And number 5, kaning the counterfeit star. Unsa ni siya? Ang peking bituon. Na pwede day na, no? Ang peking bituon, false teachers or deceptive influences. Or sa ato ang time karon, the influencers. They appear bright but do not point people to Christ. No, maayo ang ginatudlo, pero pag imong wala man gyud sa picture si Jesus, wa gyud gi-mention, no, si Jesus. 2 Corinthians 11:13, these people are false apostles. They have fooled you by disguising themselves as apostles of Christ. But I am not surprised, even Satan can disguise himself as an angel of light. Okay, sige, number 6, diri na ta.
Okay? Number 6 is the steadfast star. Unsa ni siya? Ang malig-on ug matinud-anon nga star. Amen, no? And mo ni siya ang gina-refer diri ni Daniel sa verse 3 in chapter 12. Faithful through trials, no? And points others to righteousness, to Jesus. Okay. Sige, introduction pa to. Taas-taas, no? Sige, diri na ta sa 3 ways to shine. O, paano po ba ate mag-shine, no? Gagamit po ba tayo ng LED light para everyday, no? Magsige kog pasiga sa ako ang sarili or sa ganito ka ng mga kuan, mga vlogger ka ng bilog-bilog na light? Ha? Ay, alam talaga. Influencer. No, mga ring light, no? Okay, sige. So, 3 ways on how we shine. Number 1, pero of course, no, our sharing these 3 points are still anchored sa katunga verse. Number 1, we shine by living wisely. Okay. No, kani siya nga part of those who are wise. And when we talk about wisdom here, no, naapoy counterfeit ang kalibutan baya sa wisdom. No, moingon baya dahil na sila nga practical na bay. No? Dili na magkuan. Ano ba? Utok bay ba? Utok, no? May ana dahil tapos murag ikaw gud nga muhimo og kag tarong murag wa ba koy utok. Siguro pag mag-business, no? Kanang utok ba? Yun na nag-i-declare nga tax. May mga nging ana, no? Tapos ikaw nga murag maninuod ka. Syunga ba ko nga dili ko mag-follow aning kalibutan na, 'di ba? No, maka-feel mo ging ana. Murag kita na hinuon kita na naghimo og tama, murag kita na hinuon na murag may mali ba ako? No? Okay, so, but that's not the wisdom that we are going to talk about here. It's the biblical wisdom. Proverbs 9:10 says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." Ayan, no? Kung gusto nato maging wise, no, how to live this world, we need to go back to the Bible. Amen, no? And kanang imong kahadlok sa Ginoo, kanang kahadlok dili kay kanang mahadlok kasi hala na si Lord, no? Kanang ginapanghadlok gud nato sa mga bata, no? Sige ka mga pero ang katong ginaingon nato diri nga kanang fear of God is mahadlok ka that you will break the heart of God. No, nging ana nga kahadlok, dili nimo siya gusto nga ma-broken hearted. No, nging ana ang fear nga ato ang gusto istoryahan diri. Okay. Now, eto, maglalum ta etymology, ganina eschatology, etymology ta. Muadto ta sa lingwahe nga original nga gigamit anino the Hebrew term for the word wise, no? The word wise here is from the Hebrew term maskilim. Maskilim. Bantay-bantayan na ninyo kay pagawas unya may exit quiz. No, maskilim. From the root word saka. No, asa man dira may root dira, no? Meaning to have discernment, to be wise, to understand, no? Paano ta mo shine? It's to have wisdom. To be wise, to be discerning, to have understanding. Okay, mo na para mahimo tang wise. And what's the connotation ani daw, no? By the way, it refers to those with enlightened spiritual understanding. Connotation, wisdom that leads to enlightened action. Okay, ha? So, dili lang siya diri sa utok, kundi ma-translate siya into action. Kay naamang good, usahay kita pod, maayo kayo diri. Maayo kayo mamaba, pero ligwak. No? Bagsak sa action, application, no? Okay, now the main theme of this verse, no, is wisdom and spiritual intelligence. We're not talking of IQ here. Pila ba din yung IQ?
No, kaganinang buntag sige migistoryahan sa akong pag-umangkon bi nga paano masulod sa SciCore ana no, how to be you po, paano masulod sa SciCore kanang unsa ba nga IQ ang dapat i-maintain, ikaw pila man imuhang IQ no, kamo nakuha na ba ninyo kung unsa inyong IQ? Kay kami sa DepEd, bago mi makasulod, bago mi ma-promote, i-check gyud kung naa ba may mga liki, no? Mo nang IQ, gakambe, tama ba ning kuan, no? Malipay-lipay pa may ay hala above average, no? Tapos pag tanaw nimo sa pareha man di ay mi tanan og result. Pareha lagi mi, no? Okay, so we're not talking of IQ here, ha? Okay? Kuan gid ni siya kanang gikan gyud sa pulong gyud sa Ginoo. Amen ba? No? So those who act with discernment and spiritual understanding. What do we mean by this? No? The true wisdom is demonstrated through teaching and practice. Duality between understanding and action. Kung ang uban na ay dual citizenship, kita po natay duality sa understanding og action. Dili pwede nga understanding lang, oh wisdom, diri lang na. Nya ang action, lahi pod na. Dili pwede. No, tuhugon jud action og imuhang understanding og imuhang action. Mao bitaw nang gapanata, no? Kinsa man no, gapanata sa isip, oh, sabay-sabay tayo. Sa isip, sa salita, at sa gawa, no? Dili lang kay sa isip, Christian ko, dili lang. Pero sa salita, wala. Sa gawa, wala. Dili pwede, no? Tulo na lagi to sa isip, sa salita, inka duality. Basta pareha, sa isip, sa salita, at sa gawa. Okay, so nging ana dapat ato ang wisdom ha. It's from the Bible, pero no, it's both here, understanding, and our practice. Amen? And maobitaw na diri sa church nato, no? Kinsa na diri murag rinding-rindi ka na sa imong leader, sa imong pastor. Sige sila ingog Devo. No, sige nga naman sige magyud og Devo. Kay we get wisdom from the Bible. Okay, no? Maobitaw na siya, no? This wisdom is the wisdom from Scripture. What differentiates us from other beliefs, no? Kay kita sola scriptura, no? Kita sola scriptura, Bible-based ta. No? Ang uban man good, gatuo sila Biblia pero naa pa gyud sila uban nga mga libro. Oo, kita sola scriptura, Bible jud ang ato ang basihan. Oo, when we make decision, no, moingon ginato ang mga friends nga godly, no, na kay word ana. Mo abroad ko, na kay word ana. No, magninyo nako, na kay word ana, no? Mag-business nako, na kay word ana. Diba, no? Kay sola scriptura jud. Amen, no? Makita gyud nato ang guidance and the Lord will really speak to us. So, balik ko nato, no? When we want to shine, balik gid ka sa foundation. It's the Bible. Amen? Okay. The wise recognize that life is preparation for eternity. They measure success not by worldly applause, but by God's approval. And reading the Bible is God-approved action gid na. Amen? Amen, no? So, kinsa na diri mo basa jud og Biblia. Amen, no? Kanang dili lang kay hala naa namang good ko sa Sol. Magbasa na ko og kanang kuan kay i-check dili ana, no? Ay ka sa mga first time unsa na siya dira unya i-explain pud nako na siya. Sige. Okay, so that's point number 1. Point number 2, ignay mong katapad. Huy, number 2, no. Ayog katulog. Okay, number 2. We shine by reflecting God's glory. Okay, no? And it is from this part, no? From this parcel, shall shine like the brightness of the firmament. Unsa nang firmament, no? It's the vast expanse, it's the atmosphere, it's the sky, it's the panganod.
No, it's the panganod. Mo na siya ang kanang expand. So we will shine daw po, no? Like a brightness of the firmament. Tapos balik na punta, ang sabaning meaning ani there, no? Will shine. From the Hebrew term, di ba? Yaz hero, no? Yaz hero. From the root word zahar, which means to shine, to be resplendent, no, associated with divine light and dazzling glory, no. Bitaw no, ganahan mo magtanaw sa kuan sa mga lights. O kinsa ba niagi na dira sa mga kubo? Nana ba mo'y bet nga kubo? O di lang nato i-mention kung ansa ta nga barangay kay basig mag-away ta ninyo. No? Pero di ba no, kada nakita na ko ninduta day iba ang dating pag may lights. No? Pag walay light, mao ni ang nindot. Pagpalo, pag katong nagpasiga na ko, lahi na ang nindot. Namanggo ko'y special dito nga kubo. Di na nako i-mention kung taga-asa mi nga baryo. Okay. Sige, no? So, you see, no, that's the power of light, no? To shine, to be resplendent, associated with divine light and dazzling glory. And usa pa ang stars. Stars is from this term po, Kuk Havim. Sorry, kung murag hinay kita mo basa diri dapita. Struggling reader ta diri dapita. Kuk Havim. It's a metaphor to denote eternal divine glory. No, nindot. Kung nalipay na ka sa mga suga dira, nalipay na ka sa fireworks, unsa nagidaay ning divine glory no nga ginatawag sa Ginoo diri. Okay, sige. Now in Matthew 5:16, it says here, no, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. It is Jesus who said this nga, uy, let your light shine. No, let your light shine, no? And mga igsuon, dili ni kanang nagkanang buot-buot lang gud ta nga, ay, naday koy light. Huy. Ayo. Murag magkuan pud siya. No? Oo, okay. Maging steadfast light ka in Jesus name. No? Okay, we don't light up our own light. Okay? Dili ni kanang nagabuot-buot lang gud, okay, kaya na din ako na magpasiga-siga sa akong sarili, no, magpabida-bida. No? Para maging sikat, dili di ay na nga kita ang kanang buot-buot kung paano nato pasikaton ato ang sarili, ha? Si Jollibee lang ang Jollibee. Kabalo ba mo ana? Kay may mga tawo manggod, no, Jollibee. Bida ang saya, no? Pabida-bida. Bisag wala ginapangutana, dili kita ang magpa-shine sa ato ang sarili. Kay nga naman, no? Baliko nato ang point number 1. No? Balik kita dito sa Biblia. Yun sang ingon sa Biblia. No? In John 8:12, Jesus said this, I am the light of the world. Okay? I am the light of the world. And balik to ta dito sa ato ang katong point number 1, no? No? We shine by reflecting God's glory. Katong kaganina nga kanta, di ba? We mirror. We simply mirror, we simply reflect kung unsa tong light nga nagikang kay Jesus. Dili kita ang buutan, dili kita ang maayo, dili kita ang malipayon, dili kita ang mahinatagon, love, joy, peace, patience, dili kita kind, dili kita. Ingnan mo katapa, dili ikaw. Si Jesus, no? Si Jesus. Mo na matingala ka, kani si pastora, kani si ate, si kuya, nganong buutan man ni siya. Nganong kuan lagi siya. Kay nganuman, mao pud ay nion. John 1:4. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. So asa nagikan, no? The Word became flesh. Ang Word ug si Jesus isa.
When we read the Bible, when we do the devotional, we spend time with Jesus. Okay? And the Word became flesh. So, kung mag-Devo Day ay ka, naga-date-date ka with the Lord. Amen? No? Ug nga nang matingala ka, buutan lagi na siya. Lahi lagi siya. Kay sige di ay siya og spend time with the Word of God. Ang tao nga ga-spend time sa Word ni God, no, mabag-o jud. Nagatuo jud ko ani mabag-o jud, no? Kung ang imong heart is kanang with humility, dili kay nibasa kag Bible kay para mahimo kang best debater sa plaza, nang wag gyud mo tumba nimo pag mag-debate na dili na siya mao ha, no? Kung imuhang gibasa ang Biblia para mailhan si Jesus o gamito na para i-transform ang imong kinabuhi, mubag-o jud, mabag-o gyud ang imuhang kinabuhi. And mapareho ta kay kinsa? Of course kay Jesus. Kay mo bitaw na no, sige kag banuban sa imong friend. Diba? Kung unsa iyahang gawi, mo na pud imong gawi. Kung unsa iyahang mga kanang mga inistoryahan, mao pud na. Diba? Sorry, anime ha. Ay, char! Tapos pag uli nimo, diba? May mo kag char. No? Kanang kung unsa inyong tawagan sa imong barkada, diba? Madala nimo. Kung imuhang barkada mahilig magtipid, unsa imong katunan, magtipid pug ka. Kung imong barkada sige shop sa Shopee, makuha pud na nimo. No? Kung sige man kung imong barkada mahilig og bulak, matingala na pud ka, ikaw pud na plantita na pud ka. No? Kay kung kinsa na imong gina-associate imong sarili, mapariha ka, ma-influence ka ana. Okay? So, when we spend time with God, with Jesus, with His Word, no, we become more and more like Jesus. Amen? So, unta na, dili na mag-devo na pud, no? Kay, ato ang kuan jud ani is that we become more and more like Jesus. Ug ari pagyud ang kanindot. Ansa ba ni siya? Matthew 13:43. Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of the Father. Paulit-ulit no, mag-shine gid ay daw ta. Now, the closer we walk with Christ, the brighter His character is reflected in us. And kani, no, ganahan ko ani niya. Naalala na ko si Charles. Asa si Charles, no? Okay, Exodus 34:29 to 35. The radiant face of Moses. Kanang dili lang kuan, asa na pag kana siya glass, sa to Charles glass skin, no? Kanang bisag unsa na imong gipangnudnod sa imuhang nawong, no? Sa una chinchanso man to, sunod na kojik, unsa pa nang gigamit? Gluta. Sa pa karon, no? May mga gluta drip na, no? Para lang ma-achieve ginang kanang glass skin. Glass skin, no? Pero mora day ni ang sikreto mga igsuon. Ready na mo? No? Exodus 34:29 to 35. Di na nako basahon tanan ha, pero ang background ani, tung si Moses ni saka sa Mount Sinai, and when he came down, dala-dala niya tong duha ka tablets containing the 10 commandments, no? Dala-dala niya. Tapos, pagkakita sa mga tao and with Aaron, nakuan sila kay murag, there was radiance in his face. No, kakaiba niya hang kuan niya, nangahadlok sila, banana silang, Moses, kanang tabuni lang, imuhang nawong. No, kay mahadlok mi, because nagaglow iyahang nawong. The moment we spend, no, with God, with His Word, nagaglow jud. Amen, no? Walay glota, walay, ansa pa na, kujik, walay chinchanso, walay collagen, snail, unsa pa na, snail. Oo, walay makatupong sa pag-spend time with the Lord. No? And in the practical, we spend time with God through our devotional. Okay? No? Matingala, lahi lagi iyang countenance. Lahi lagi iyang glow. Devo lang yan. Amen, no?
Amen, no? Ingon pa gani ito sa isa ka kanang kuan ba, Christian brother, kanang pogi daw. Pogi. Unsa daw meaning anang pogi? Presence of God inside. Amen? Amen. So, no, ingon gani dito sa verse 29, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. Every time we speak with the Lord, no, lalahi di ay ang atuang countenance, no? Mo din ang gashine gid ay ta igsuon. Amen. O kinsa na diri magdivo? Amen, no? Okay, sige. Human na ang point 2. Okay, now let's go to point 3. No? We shine by leading others to righteousness. No? Unsa ni siya? Those who turn many to righteousness. Okay. The brightest star in God's kingdom are those who point others to Jesus. Unsa ni siyang righteousness diri, no? Righteousness in the original, kung ano po original term, no, kapareha siya sa word nga justice. Justice, from the Hebrew term, tzedakah. Tzedakah, from the root word tzedek, which means justice, righteousness, equity, no, refers to moral righteousness or a right relationship with God. So, moday ni, no, ang tinuod nga naga-shine, if we want to shine for Jesus, no, we need to have this righteousness nga ginatawag. And asa ni siya nagaugat? From our right relationship with the Lord. Okay? Okay, sige. Daniel, now from Daniel's different perspective, Daniel 1:17. Daniel learned all kinds of literature and wisdom. Gikan sila sa Israel, nag-exile, tapos gitudluan sila, gipa-eskwela sila kuan, no, kanang the best education during their time, no? He mastered the literature of Babylon, yet he did not use his knowledge to exalt himself. No, nagpabilin gid gihapon siya nga righteous, no? And kita pod, our righteousness igsuon is not coming from us. It is by associating ourselves with Jesus Christ. Jesus Christ is our righteousness. On our own, di kita mga matarong nga tawo. Amen? Okay, sige. Now, let us look back, no, the story of the wise men. Kung moingon ka og ang tawo nga ga-shine sa Ginoo, no, sila ang naga-point sa mga tawo sa uban kang Jesus. No? Kinsa ba ang nagtudlo sa mga wise men? Kung sa ato si kinsa ganito, si Gaspar, si Melchor, tama ba? Balthazar, no? The Magi's, no? The wise men from the east. Unsa ba ang nagtudlo sa ilaha paadto kay Jesus? It was the star. No? O kita pod, igsuon, if we want to shine, we need to lead people to Jesus Christ. We need to lead people to right living. Amen? No? The Samaritan woman, di ba? The first woman evangelist, iyahang gipangdala tong mga other Samaritans kay kinsa? Kay Jesus. Now, look at Lydia, the first convert in Europe, no? Right now, nganong naay Christianity sa Europe? Di ba, even ang Amerika, gikan man sila sa Europe. Nganong naamay Christianity? Di ba, katong hinimuan sa mga unang Kristiyano, no, pointing others to Jesus, mooto siya ang nagkaroon og dakong impact. Amen? Okay, sige. Now, unsa imong punto dyan? No, unsa ba imong punto dire, no? Unsa ba atong mga ginagmayng ginahimo to point others to Jesus? No, unsa ba imuhang mga ginagmayng hinimuan? Ayaw pud ingna nga ay gamay walay pulos. No, kay asa ato abaya gusto nato dinagko. Pero di ba, if we're going to check the Bible says that the kingdom of heaven is like a mustard seed. A mustard seed is very small.
So don't you ever belittle whatever you're doing for the Lord nga ginagmay. Amen, no? Dili nimo ingnon nga, ay gamay laman na. Now look at Jesus. Si Jesus, when He started, He did not start in Jerusalem. Ingon pa ganito si Nathanael ba to? Nathanael. Ana siya nga, what good could come out from Nazareth? No, he came from a very kanang unknown, unpopular place. So, unsa po na siya? Sa ato ang mga kinabuhi, diba? Moingon ka nga, ay dili ko mapuslan ni Lord kay dili ko kasing sikat ni Kuan. Dili ko mapuslan ni Lord kay dili ko kasing maalam ni Kuan. Dili ko mapuslan ni Lord kay dili ko kasing dato ni Kuan. No, tapos when we look at ourselves, manggamay tabang, ay di na lang ko magpagamit kang Lord. Kay wala man ko'y pulos. But you know what, no? Let me share with you my testimony. Ay, dili gani siya testimony nako. Testimony sa gigamit ni Lord to influence me to embrace Christianity. Ari, na ako'y kauban sa trabaho sa una. Kabalo ko nga Christian siya. Unya, wala ko nadani, wala ko na kabig niya to have this faith pinaagi sa iyang maayong pagpamaba. Nganuman, co-teacher na ko siya. Unya, sa mo ang gitrabahoan sa una, wala man mi kanang janitor. Di ba maistra ka, ni eskwela kag 4 years, ni graduate ka from this university, from this college, maybe naapagyug kay ka ng award, no, pag-graduate nimo. Unya, pag-abot dito ba, matingala ko niya, kay mukuha og silhig. Unya, maistra siya. Unya, sa ako murag, silhig. No? Pero tapos makita na ako siya, malipayon siya nga manilhig. Unya, limpyo pag na kayo yang agi manilhig. Silhig lang to, ha? Tapos, kung ma-visit mi sa iyahang room, ang iyahang room, shiny. Ang iyang salog, murag, shiny. Iyang salog pa lang makaluwas. As in, iyang salog makaluwas. Tapos, ang mga tsinelas, kaya ginapadala na mag-tsinelas ang mga estudyante, naka-arrange. Makanagig ko, ay, tinuod iyang pagka-Christian, no? Tapos, ara kay may mga chances, makalili ko sa iyang bag. Huy, naka-arrange iyang bag. Pati iyang bag, makaluwas. Oo, nga ka nang mag-ano ang iyang Bible, iyang cellphone, iyang wallet. Makaluwas po pag open nimo. Wala man hinuoy daghang kwarta, pero kanang na-arrange. Oo. O gari pa kay Christian man siya, nagadivo siya. Pati iyang agi. Makaluwas. Oo, tinuod. Nadani jud ko sa iyahang kinabuhi. Oo, makahilak man taani. Uy, tapos kung muadto ko silang balay, huy, naka-arrange. Pati yung higdaanan, iyang kabinet, naka-arrange. No, kanang ginagmay nga butang, pero makaluwas. Kanang, kung mo eskwela, na ma-report man kay maestra, hoy, dili, malate. Makaluwas pati iyang attendance. Pati iyang punctuality. No? Kita. Ayoing na nga, ay, wala man ko'y mahatag kay Lord. No? Igsuon ba sig imong agi na lang di ay ang ginahulat. Sa imong katapat. Nga mo tuon na gid siya nga ay mag-Christian na jud ko. No? Ug kani gi-share na nako sa una no ako apong testimony pag college nga kanang daghan naman yung kanang nagduol sa ako nga oy mag-Christian ka. Pero kabalo mo kinsa ang nagpakuan pud sa ko katong classmate na ako nga di magpakopya. Kaya ang akong background man good kanang good aiming for kanang top tapos bahala nag kanang di ba leng nang kanang bahala nag kanang mga manang kanang mga kanang sige tawagan nila kanang mga mali na good na teknik gamiton na pinagbabawal na teknik
Pati ka to gamito na kay para matap lang gyud. Nya pagabot na ko dito sa college, ko yes na naging koy friend. Tapad me. Quiz me. 1 to 5 lang magani unta, 1 to 10. Kung mag-quiz me murag friendship over. Dili ka niya lingion. Tapos manguhit ka ng murag paanan ko, friend, unsa gyud tong question? Ano man? Unsa tong question? Pati question dili ihatag. At first, no, na-hurt ko sa iyang ginahimo kayo sa mani, uy, walay pakisama, killjoy. Dalo. Mogid ako ang kuan, umpisa nung marag dalo lagi ni siya. Pero you know what? Siya gyud pud tong gigamit ni Lord to enlighten me nga naa gyud ay naninuod sa ilang pagtuo. Mga bitaw, glory to God, no? Mga bitaw na panganak ng kantang Banal na Aso, Santong Kabayo. Sige, simba-simba, Sunday after Sunday, pag-uli, wala. No? Unsang gagawa sa baba? No? Mao na siya, bisag gagmay na nga hinimuan nato. Mga mama, moingon ka nga, ay murag wala man ni effect sa akong anak, no? Mag-devo ka, ingon pag ito sa isa ka kuan, you show them nga nag-devo ka. Let your Bibles be open in your dining table, no, your notebook, nga makita sa mga bata. Kaya you know what? Those little eyes, those little ears, no, they can see and they can hear. Now, don't you ever despise katong mga gagmayng binuhatan. Now, they are watching. Sa trabahoan nato, basig band paper, ginadala nimo sa balay. No, stapler, ginasusulod nimo sa bag. Diba, no? Kanimo sakay kag eroplano. Kuhaon nimo ang habol, ang towel. Isok-sok, gibayran ba nako ni ha? Oo, ka naman ngayon, maragula, Lord. Masa pa akong ginapabilin nga mga testimony. Kung mga onta sa Jollibee, mo ingon kag namay ka ng waiter. I-arrange di ay. No, dili kay lamutakon po nimo kung napit waiter. No? Pero ka nang bahalag pag humanin yung kaon, pati ang plastada sa kutsara makaluwas. Bitaw ba, ginagmay nato nga hinimuan, no? It has impact. Amen? Okay, so right now, so ate, paano ba mag-train in righteousness? Kaingon man diri, no? Mo bitaw ni, ito ganina, ingon ko, di ba? Promise. Diri sa church namin ginatawag nga Life University. We have life class, Sol 1, 2, 3. Ginatudloan ta the righteous living. Okay? No? Tudluan ta paano maging trabahante, paano maging isa ka parte sa pamilya, no? Dili na siya diri sa life class, sa soul classes, dili ni siya kanang pang top notcher, ha? Kayong ano akong mindset sa una. Nadala na ako ang pagka-competitive. Abi na ako kanang top good. Oo nga kanang pagdagan kag ma-memorize nga verse, pag perfect imong quiz, imong exam, abi na akong nging ana ang tumong sa soul classes. Dili. No? Ang tumong ana is that you will be trained, di ba? In godliness. Trained in righteousness. Kaya nga naman, kanang mga binuhatan nimo bisag gagmay na siya, that will point others to Jesus Christ. Amen? Amen, no? So Daniel, balik ta kang Daniel, no? Daniel 12:3 declares, those who are wise will shine like the brightness of the sky above, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Now, the greatest legacy is not that people remember your name, but that through our lives, people come to know the name of Jesus. Earthly achievements may be remembered for a season, but the lives invested in God's kingdom have eternal impact. As Jesus taught in Matthew 6:19-20, we are called not to store up treasures here on earth, rather, no, in heaven. Amen, no?
because these treasures do not fade. Okay, although nag-ingon ko nga point 3 lang man, nalagi point 4. Dili ni siya command, manggod. Sorry, napaasa ko ba kayo? Point 4. No, 3 lang siya, ato matong himuon, no? Kani siya diri, it's the promise. Unsa ang promise diri? We shine forever. No? We shine forever. Because our destiny is eternal. Like the stars forever and ever. It is for eternity and not for a short spotlight here on earth, no? We are not going to fade away if we are going to live for Christ. No, we will not grow dim if we are going to live for Christ. Amen? Okay, sige. So comparison, can we move to the next slide? Okay, no? Na ako'y naistorya nga taga na National Geographic ba? Ay, ingon niya, no? Unsa daw ng stars? It states that stars are huge celestial bodies made mostly of hydrogen and helium that produce light and heat from the churning nuclear forges inside their cores. No, actually, there are 300 billion stars. Can you count them? Dili, and each star, no, and the closest star to us is the sun. And kani daw nga mga bodies, heavenly bodies, ang ilahang naa sila'y core, naa sila'y sentro. Og kita pod, bilang mga stars, our center is the Lord Jesus Christ. He must be the center, the front and center of our life, of our ministry. Amen? Amen. No? So there are 300 billion. And ang ato ang Milky Way is kanang part lang gid siya ana sa kadaghan. And next slide. Ito po, may nakausap din akong taga United Nations. No? The current population right now as of Saturday, August 22, 2026. Today, the world has 8,310,353,772 people around the world. Karon isa ta dyan, no? Ug kung ato ang kuan, pila kaya dira sa numero nga na ang Kristiyano? Ug unta, no, gamiton ato ang kinabuhi to influence the 8 billion. Amen? Lord, bahalag isa lang, Lord. No, bahalag isa, no? Ingon pag ito sa isa ka movie, katong one soul at a time. Bahalag isa-isa lang sa, no? One soul at a time. Daghan kay mga tao sa kalibutan. And our God is telling us, you shine, anak, so that you will lead others to me. Amen? Amen. Okay, life itself is temporary, but God's promise is eternal. Our reward is not temporary applause, but everlasting glory in God's presence. In Ephesians 2:15, it says here, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish, in the midst of crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. And I have this kanang reflective rhythm. Let's all be reading this together. Sige, ready? Go. Careers and funds drain, fade, crown rust, cars break, beauty weathers. Amen. Igsuon, dili lang ta gitawag na maluwas ta, but gitawag ta sa Ginoo to shine for Him. Amen? Okay, so this week, mga igsuon, no, balikan nato, asa ta magkuha og light, it's from our Lord Jesus Christ. Let us keep on spending time with the Bible.
Amen. Sige, let us pray. Our Heavenly Father, Lord, you have said in your word, Father, that we are to shine. Lord, we will not shine to make our names great, but Lord, we are to shine to glorify your name and to point others to Jesus Christ. Jesus Christ is the only way, the truth, and the life. And Lord, no matter how ordinary our lives are, we lay these lives, Lord, down at your feet. Gamitan ni Lord to become a place, to become that kanang stage, Lord God, kung asa mag-shine gid ang imong ngalan, Lord God, kung asa mag-glorify gid ang imong ngalan. Lord, ikaw ang rason nganong nabuhi mi. Ikaw ang rason pod, Father God, nganong mo shine me, Father God. All for your glory and for your honor. In Jesus' mighty name, amen. Okay, sige, let's clap our hands. Let's give this clap offering for our God. Okay, right now, no, kagaya ng na-check na to kaganina, may we request our first-timers to please stand up? Para dili mo maula-ubanan mo sa nag-invite sa inyo, ha? Ayan. Sige, just stand where you are po. Ayan, no? Okay, again, no? Church, they are our first-timer. Okay, 1, 2, 3. Okay, so please remain standing po. Nalipay mi nga nag-visit mo diri sa church nato, no, na kanang ginatawag nga CCFI, Christian Church Fellowship International. And I hope, no, I pray nga na-bless mo sa word. Ang amuang kanang ipadala sa inyo, ha, no, nami ipadala sa inyo pauli. We may not have kanang mga maleta nga daghang kwarta no, pero amo ang ihatag kaninyo ang amo pong gasa gift nga nadawat kung kinsa si Lord Jesus Christ. And para madawat nato si Jesus, no, we will be declaring Jesus with our lips and believe with our hearts, Jude, na Jesus died on the cross for our sin and that Jesus will live as our Lord and Savior. Okay lang ba? I will be leading you in a prayer and then the rest of the church here, no, will be praying with us. Okay lang po? Sige, para madawat nato ang gift, no, tanggapin natin ang gift by praying this prayer. Sige, let us pray. Father in heaven, thank you, Lord, for letting me know your plans for my life. Lord, wala lang yug ko nimo giluwas, kundili gitagaan ko nimo og assignment, which is to shine for your name and to shine to lead others to Jesus Christ. Lord, pasaylo ako sa ako ang mga sala. Karon, Jesus, I acknowledge, I declare that you died on the cross for my sins and you rose again, Father God, to give me eternal life. Lord Jesus, I accept you as my Lord and Savior. In Jesus' mighty name, amen. Praise God. So upon praying, pwede na upon praying that prayer, no, believing it with your heart, you have now received that gift, that best gift, no, nga madawat sa usa ka tawo. So God bless you and we hope na makauban pa namo mo sa mga sunod pa nga mga gatherings. Welcome ug balik-balik igsuon. God bless everyone.